Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently. Et on a toujours avec le cours de la deuxième unité, qui est l'unité de l'appareil neurologique, le commentaire et cutané, qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. Et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant au module de la sémiologie neurologique. C'est le cours des troubles de la sensibilité. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et d'ajabkoum la vidéo, mettez un j'aime. Et راح نخلي le lien تاع Instagram et le Telegram في البوîte d'infos اللي حاب يطرح الأسئلة تاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires. Et راح نخلي le lien de ce diapo إن شاء الله راح تلقاوه في la chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc pour le plan du cours, on commence par une introduction, puis on va parler sur un rappel anatomo-physiologique, donc l'anatomie et la physiologie du système nerveux, et donc dans notre la sémiologie par l'examination de la sensibilité sur le plan clinique, sur le plan subjectif et objectif, et à la fin on a la sémiologie sensitive topographique des différents segments du système nerveux, soit central ou périphérique. D'accord, on commence par une introduction. L'analyse des troubles sensitifs a pour but, donc les troubles sensitifs, la détermination des troubles sensitifs a plusieurs buts. D'accord, parmi ces buts, on a les modalités sensitives atteintes. Je veux dire, on va déterminer toutes les caractéristiques sensorielles qui sont altérées. Parmi ces caractéristiques, par exemple, la sensibilité tactile, la proprioception, la thermoréception, aussi la sensibilité douloureuse. En détail dans le cours. D'accord. Par exemple, il y a un patient عنده une perte, par exemple, la sensibilité tactile fine. D'accord. هنايا نقدو كي نديرو ليكزاميناسيون تاع الباسيون ليكزامان كلينيك غنشوفو عندها ان بروبليم في لا سونسيبيليتي تاكتيل فين دونك هنايا نقدو نشوفو بلي كاين دي بروبليم دون لي فوا ايبيكريتيك راح نشوفهم كل اون ديتاي داكوغ حنا باك مازلنا دوك في الانتروداكسيون. Deuxième but, c'est préciser la topographie du trouble clinique. Je veux dire, on va apprécier avec précisément, d'accord, les zones du corps où les troubles sensitifs sont observés, d'accord. Par exemple, يجينا un patient يقول لك بلي راني مانيش نحس بأطرافي السفلية, d'accord, ما كاين une perte de sensation تاع les membres inférieurs. هنايا نقدروا نشوفوا بلي كاين un trouble ou une atteinte في la partie lombaire de la moelle épinière, d'accord. Et troisièmement, déterminer le siège de la lésion. Veut dire on va localiser l'emplacement de façon spécifique dans le système nerveux où il y a la perturbation. La perturbation في la moelle épinière, في les racines nerveuses, aussi في les nerfs périphériques, aussi ولا في le cerveau بحد ذاته. D'accord, on va apprécier le siège de façon précise. D'accord, par exemple, qui نلقاو une lésion par exemple في les racines cervicales, les racines cervicales, راح يجينا le patient par exemple يسطر من la nuque تاعو. Par exemple là راح نلقاو دي ليزيون في لي راسين سيرفيكال. هنايا يقدوا لي ليزيون تاع لي راسين سيرفيكال قدنا دي تروبل سنسيتيف في لا بارتي سوبيريور دو كور. معناتها لهنايا نهزوا لا كلينيك ونحاولوا نطبقوها دو فاسون توبوغرافيك. هذه هي لا الفايده من لا سينيولوجي نورولوجيك, c'est apprécier un diagnostic topographique. نعرفوا la région précisément à partir de la clinique du patient, mais les signes cliniques, mais les plaintes اللي جينا بهم, et apprécier le trouble et on va les traiter après. Donc, un rappel anatomo-physiologique très important à connaître pour les syndromes topographiques. Donc, la sensibilité générale, c'est la faculté de percevoir le stimulus d'origine corporelle, soit le chaud, le froid, les tacts, les douleurs, les pressions. معناتها sensibilité générale. معناتها أي stimulus يتعرف عليه le corps تاعنا ويتحسس منه, soit changement de la température, chaud ou froid, les tacts par exemple, les pictoments par exemple, les stimulus douloureux, d'accord, et les pressions de compression.
aussi. Pour la sensibilité, on a deux modalités sensitives. On a la sensibilité superficielle extéroceptive et la sensibilité profonde proprioceptive. Et on a la sensibilité élaborée. ركزوا معايا مليح في هذا لا بارتي. من بعد رانا كي نولوا نهضروا في لي تروبل كي نقول باغ اكزومبل توش لا سونسيبيليتي سوبرفيسيال اكستيروسيبتيف نرجع نقعد نعاود نشرحها. دونك هنا راح نشرحها مليح بي راح نولوا نمشوا ديريكتومون راح نركزوا على لا سيميولوجي من بعد. دونك لهنا شدوا مليح مليح هذوم لي نوسيون فيزيولوجيك باش من بعد نكونوا سريعين في لا بارتي دو لا سيميولوجي. Donc, نبداو par la sensibilité superficielle ou la sensibilité extéroceptive, d'accord. La sensibilité superficielle, donc enregistre les sensations externes au niveau des téguments. Elle a deux modalités, protopathique ou épicritique. هنايا veut dire باللي la sensibilité superficielle extéroceptive راح تدخل لنا في sensations externes تاع les téguments. Les téguments وشو هما l'ensemble de la peau et les phanères. Les phanères وشو هما les phanères هما les poils et les ongles. Les poils, les cheveux, les sourcils, d'accord, et les ongles, d'accord. هنايا معناتها la sensation externe تاع l'appareil tegumentaire تاعنا الكل, d'accord, qui contient la peau et les phanères. Donc هنايا في عنده deux modalités, la protopathique وعندك l'épicritique. راح نهزوهم par les exemples, d'accord, شفاو عليهم بلي exemples باش ما تروح لكمش الكل. D'accord, نبداو par la protopathique, saisir les sensations grossières et élémentaires. On a le tact grossier, la température et la douleur. راح نمدو مثال عليهم الكل. D'accord, نبداو au cours du douleur aiguë. هنايا راح تدخل لنا la modalité protopathique. واش معناتها راح كي يصرى لنا douleur immédiate, d'accord, et intense. راح تصل une stimulation تاع هذا التيب دي فيبر نيرفوز اللي هو لي فيبر نيرفوز بروتوباتيك. باغ اكزومبل هنايا جيت ان ايغوي ولا ابره باغ اكزومبل ونبدا باغ اكزومبل نبدا نبيكي في الجلد نتاعي. هنايا راح يدخلوا لي لي فيبر سنسيتيف بروتوباتيك باسكو لي دولور سون ايميديات اي انتنس, داكور. اذا قويت انا في بيكيت شغل بروفونديمون هنايا راح يدخلوا لي هذا لو جيست سي ان دولور ايغو, راح تدخل لي لي فيبر نيرفوز بروتوباتيك, داكور. Deuxième situation, par exemple, au cours de chaleur brûlante. هنايا كي تجينا يجينا chaleur intense, مثلا نشدوا مثلا كي نكونوا كي يولوا البنات في الكوزينه باغ اكزومبل ما تنتبهش باللي هذا البريق تاع الشاي باغ اكزومبل ما هو راهو سخون, داكوغ, هي حطته في بالها راهو بارد اي راح تهزو, داكوغ. هنا راح يكون تري شو البريق هذاك, دونك لهنايا راح تدخل لنا لا سونساسيون بروتوباتيك وتجبد يديها دو فاسون رابيد. لهنايا نسموها لو شالور برولونت. سو تيب des sensations à la température راح تدخل فيهم les fibres nerveuses protopathiques. Et on a aussi au cours des pressions douloureuses, par exemple نشد انايا مثال نحط ايدي par exemple sur la table, puis ندوموندي من صاحبي par exemple يبريسي بايده الاخرى على ايدي انا اللي sur la table. à certain niveau راح يولي الكومبريسيون هذيك تولي douloureuse, d'accord. cette هذه la pression forte et mais elle est potentielle, d'accord, douloureuse, راح دير لي une stimulation تاع les fibres nerveuses protopathiques. Normalement كيما ان شاء الله يكون وصل لكم المعنى. Deuxième type, on a les sensations épicritiques. D'accord, c'est spécialisé pour les sensations les plus fines, les plus élaborées, essentiellement tactiles, pour les tacts fins ou légères. D'accord, لهنايا راح نهزهم toujours des exemples. Par exemple, نشد أنا الريشة par exemple ونبدأ أنا نتحسس فيها, نتحسس في النعومه نتاعها. دونك هذا ستان جيست فان, معناتها ماهوش غروسيير, معناتها راهو ليجير خفيف, داكوغ. لهنايا هذه لا سونساسيون يسموها لهنا راح تدخل لنا لي فيبر نيرفوز ايبيكريتيك. اوسي او كور باغ اكزومبل
نشد خيط تاع كتان داكوغ ونولي نفوتو على لابو نتاعي يبدا يتحسس لابو هذاك لو فيل داكوغ لو فيل مانس هذاك يبدا يتحسس فيه دونك هذه تدخل لي فيبر نيرفوز ايبيكريتيك اوسي في لا ديسكريميناسيون تاع لي فورم باغ اكزومبل نسكر عينيا ونبدا باغ اكزومبل نبدا نتوشي باغ اكزومبل في كاس داكوغ نولي نعرف لا فورم نتاعو صغير كبير واش فيه داكوغ لهنايا هذه التحسس هذا يدخل لنا لي فيبر نيرفوز ايبيكريتيك باسكو سون دي جيست فان. Puis la sensibilité profonde, il y a la proprioceptive, donc les muscles, les tendons, les articulations et les os, d'accord, fait deux variétés, consciente et inconsciente. Consciente pour la position des segments de notre corps dans l'espace et la palesthésique, donc c'est la sensibilité vibratoire, veut dire elle englobe la perception la position les différents membres في l'espace et aussi la palesthésie اللي هي la sensibilité vibratoire راح نهضروا عليها من بعد. دونك لهنايا par exemple في la position des segments كي نغمض انا ندوموندي من الباسيون يغمض عينيه ونبدا نطلع له ونهبط له في يديه بلا ما يشوف يعرف par exemple بلي لو بران تاعو راهي اونو اي par exemple الجامب راهي اون با نبدا نحرك له ولا نخليها في بلاصتها ونحاول نقول له واش هي لا بوزيسيون تاع لو ممبر نتاعك. هنايا راح تدخل لنا لا سونسيبيليتي بروفوند كونسيون. بور لا باليستيزي اللي هي sensibilité vibratoire معناتها راح الكور نتاعنا il peut distinguer les vibrations par exemple au cours de l'examen par le diapason هضرنا عليها في الكور تاع l'examen clinique en neurologie غنخلي لو لين تاعو اللي ما شافوش باللي كي نحطوا ان diapason sur la peau راح تصنع دي فيبراسيون يقد لو باسيون يقول باللي راهي نحس بدي فيبراسيون لهنايا راهي تدخل لنا لا sensibilité profonde. Ou تقدر تكون inconsciente les mécanismes de coordination du mouvement de l'équilibre, d'accord, l'étirement et la pression musculaire, veut dire l'étirement, la relaxation et la contraction des muscles de façon involontaire, d'accord. Par exemple انا كي نحب نمشي المخ نتاعي راح عنده une commandation يدير le geste puis l'activité musculaire ما عنديش فيها volontaire ça de façon involontaire d'accord et inconsciente d'accord et ça de façon normale d'accord. Puis la sensibilité élaborée au discriminatif donc elles sont liées au système limbiniscal à ses projections corticales source de l'intégration de perceptions sensitives. هنايا donc هنايا لازم تركزوا معايا مليح باش نفهموا la voie limbiscale et la voie extralimbiscale d'accord. هنايا donc les voies de conduction on a trois types de neurones راح نهزهم واحده d'accord. هنا راح يتصل لي ريسبتور اللي هما الموجودين في لو مسكل d'accord مع لو نير بيريفيريك راح يدو vers le moelle épinière اللي هو le premier neurone entre le nerf périphérique et la moelle épinière راح la partie dorsale de la moelle épinière puis من la moelle épinière راح يروحونا le faisceau ascendant راح يروحونا va acheminer vers le thalamus وين راح يصير contact du deuxième neurone et troisièmement بين الثالاموس et le cortex cérébral راح يصير contact de troisième neurone. راح نشدوهم نورون بار نورون صح. نبداو par le premier neurone اللي هو de la périphérie à la moelle épinière معناتها من le muscle la moelle épinière اللي يسموها la voie afférente d'accord. Le message sensitif résulte d'une stimulation au niveau des terminaisons nerveuses du tissu cutané, musculaire, articulaire et ainsi les viscères. N'importe quel stimulus يجينا soit cutané par exemple par des مثلا picotements par l'aiguille par exemple, musculaire par exemple une compression musculaire, articulaire des douleurs par exemple des douleurs articulaires ou viscères par exemple des douleurs abdominales d'accord. N'importe quel message sensitif هنايا ce message est ensuite véhiculé par les voies afférentes اللي هما les nerfs périphériques اللي هما نهضروا عليهم درك vers la moelle épinière. عندنا plusieurs types تاع les nerfs périphériques donc selon كل واحد والاكتيفيتي نتاعو selon les douleurs والحوايج الاخرى d'accord. véhiculé par les fibres rapides les myélinisées de gros calibre. Pourquoi قلنا rapide parce que le gain du myéline راح يمدنا la rapidité de transmission تاع les messages nerveux d'accord.
en la physiologie en première année, les gains du myéline, la rapidité de la transmission. Les gains amylinisés, sont très lentes pour la transmission les stimulus. D'accord? Et les fibres rapides, sont de gros calibre. D'accord? Et seulement, ils ont la sensibilité tactile épicritique et proprioceptive. On a parlé d'eux. Et les hommes A alpha et A bêta. Donc, A alpha, راح نلقوهم في la proprio, في la sensibilité proprioceptive. Et A bêta, راح نلقوهم في la sensibilité tactile fine. D'accord? Il y a l'épicritique. راح نشوفوا الشيما من بعد عليهم. D'accord. Deuxième type des fibres, on a les fibres plus lentes, les myélinisées de petit diamètre, d'accord, sont myélinisées, mais qu'on le calibre, qu'on la rapidité de la transmission. Hnaïa, les A sigma sont myélinisées, ça, mais de petit diamètre, et on a les fibres amyéliniques, les fibres C, d'accord. Le tact grossier, la sensibilité thermique est douloureuse. Mais لازم نعرفوا كل وحده شكون واش تدي داكور ا سيغما راح دير لنا elle est responsable pour la transmission t'as les sensations du douleur rapide et la sensibilité thermique d'accord et معناتها هذه وهذه et pour les fibres amyéliniques c'est اللي هما les fibres lentes راح يدخلوا لنا في la transmission t'as la sensation tactile grossière et aussi la sensibilité douloureuse lente d'accord اللي هي مش rapide d'accord lente d'accord هنايا راح علاش يدخلوا في la sensibilité douloureuse lente parce que sont des fibres amyéliniques يوصلوا غير بالعقل d'accord puis après leur trajet dans les nerfs périphériques les fibres afférentes rejoignent le système nerveux central au niveau des racines postérieures اللي هما مسؤولين على la sensibilité. نعاود نذكركم باللي la moelle épinière فيه deux racines, فيه les racines postérieures وفيه les racines antérieures. Les racines antérieures sont responsables pour la motricité et les racines postérieures sont responsables pour la sensibilité. D'accord, راح يهزونا يدخلون du système nerveux central au niveau des racines postérieures du rachis ou bien au niveau des nerfs crâniens. D'accord. هنا ورانا درك رانا في التراجي الاول مازلنا رانا نهضروا في التراجي الاول من لو ميسكل داكور فيغ دخلونا لا مالي بينيير داكور راح نبدل الكولور برك باش تبان لكم داكور انا هنا صح مازال ما هضرنا لا على الدوزيام لا على التروازيام داكور انا في الاول قلنا هضرنا من لي فيبر musculaire, puis on a les types de fibres A alpha, A bêta, A sigma et les fibres C amyléniques. Puis on a donc la moelle épinière. D'accord. لهنا واش لازم نعرفوا ثاني لازم نعرفوا les types تاع اللي موجودين au niveau musculaire اللي هما اللي يديروا لنا هذم les gestes tactiles grossières, douloureuses et thermiques. Donc هنا لازم نعرفوا les différents types تاع les récepteurs. نبداو par le premier اللي هو le corpuscule de Bassini. Donc le corpuscule de Bassini لازم نعرفوا وين جاي anatomiquement puis راح نفهموا la physiologie نتاعو. D'accord. Anatomiquement sont des grosses terminaisons nerveuses encapsulées, d'accord, dans une capsule située fait le derme profond ou fait l'hypoderme, d'accord. Pour la physiologie نتاعهم وين يدخلونا les corpuscules de Bassini sont le but تاعهم c'est de détecter les stimulus dynamiques les كونوا comme des déplacements rapides sur la peau, d'accord. معناتها هما راح يدخلونا في la sensibilité tactile grossière, d'accord. Corpuscule de Bassini égale la sensibilité tactile grossière. Deuxième corpuscule اللي هو le corpuscule du Raffini. Anatomiquement, les sont des terminaisons nerveuses encapsulées, mais contrairement à Bassini, fait le derme profond et l'hypoderme, Raffini, fait le derme profond. D'accord. Pour l'activité physiologique, elle est essentielle pour détecter les mouvements de la pression constante. Elle joue un rôle très important dans la sensibilité proprioceptive. Donc, la perception, la position et aussi les mouvements, les articulations. D'accord. Le corpuscule du Raffini. D'accord. Troisième des choses, on a le disque du Miracle, d'accord.
qui est situé anatomiquement fait la couche basale de l'épiderme, comme vous voyez dans le schéma, d'accord? Alors, la couche basale de l'épiderme, d'accord? La fonction physiologique, c'est pour détecter les pressions et les touchés statiques. Aussi, la discrimination fine, les textures, par exemple, qui m'a dit comme texture, par exemple, des plumes, le harir على الجلد نتاعنا. Et aussi pour la discrimination, tu as les formes, d'accord, qui m'a l'exemple تاع الكاس, d'accord. هنايا معناتها en général راح يدخلونا في la sensibilité tactile épicritique, d'accord. Et تقدروا تتبعوا هذوما المكتوبين تحت aussi. Et on a le quatrième, le corpuscule de Meissner, qui est situé anatomiquement fait la couche dermique papillaire, d'accord, comme vous voyez dans cette image, la couche les plus proche à la surface de la peau, d'accord. Pour la physiologie نتاعو راح يدخل لنا essentiellement في كيما ميريكل راح يدخل لنا في la détection تاع les textures fines et les mouvements sur la surface de la peau. Il peut aussi jouer un rôle dans la sensibilité les vibrations. Les vibrations وين قد يتحسس لنا les glissements des objets sur la peau. صح. donc هنا رانا شديناهم الكل, d'accord, شفاو عليهم مليح. Et راح ندخلوا une notion واحده اخرى اللي هي la distribution métamérique radiculaire. donc اللي هنا في la distribution métamérique radiculaire فيها plusieurs notions واش عليكم تشدوا مليح مليح هما les dermatomes et le myotome, d'accord. كاين des autres notions comme les segments spinaux, comme les réflexes segmentaires, les relations avec les vertèbres, aussi, les phénomènes de dermatome miroir. Mais comme niveau de troisième année, où je laisse les myotomes et aussi les dermatomes. D'accord. Je vais faire myotome et dermatome. D'accord. N'abda par le dermatome. Tout simplement, chaque nerf rachidien, le canal rachidien تاع la moelle épinière, d'accord, il est responsable pour transporter des informations sensorielles من régions spécifiques de la peau. معناتها لهنايا راح يخرج لنا من le canal rachidien راح يروح لنا une région spécifique de la peau pour donner leur sensibilité. هذه نسموها لو درماتوم. دونك ما بلا ما ندخلوا بزاف في لي ديتاي, داكوغ. لهنا راح يدير اون انيرفاسيون دان سول, معناتها chaque région راح تصل une innervation sensitive par un seul nerf spinal, d'accord, ولا nerf rachidien, d'accord. هنايا deuxième notion اللي هو le myotome. chaque nerf rachidien عنده des fibres motrices يخرجوا منه. هذم لي فيبر موتريس اللي خارجين من لو نير راشيديان, مثلا هذا لو نير راشيديان فيه دي فيبر موتريس, قال فيه 4 فيبر موتريس باغ اكزومبل, راح يشدوا ان جروب دي ميسكل, كوم فوايي باغ اكزومبل لا يشد مثلا لي ميسكل دو بيسبس اي دو تريسبس, داكور. باغ اكزومبل يشد ان جروب ميسكولير راح يدير له لينرفاسيون موتريس نتاعو, داكور. معناتها لو نير راشيديان راح يخرج يمد دي فيبر موتريس, داكور. Ces fibres motrices, par exemple, sont responsables pour l'innervation d'un groupe musculaire bien précis. D'accord? C'est le myotome. Donc, il y a des exemples où chaque nerf rachidien est responsable pour l'innervation d'un groupe musculaire. Par exemple, il y a la région L2, par exemple, là, معناتها دلاله باللي كان لو نير راشيديان راهو مثلا يدير الابدومين والكويس او ميم طون. نعطيكم في اكزامبل برك. هنايا نقولوا باللي لي ميسكل تاع الابدومين اي لو ميسكل دو كويس سون انيرفي بار ان سول نير راشيديان, بصح افيك دي فيبر موتريس ديفيرون مي خارجين من نفس لو نير راشيديان. D'accord. Puis une schématisation de la moelle épinière, c'est très important de connaître ça. راح نعطيكم une image أفضل من هاك باينة. D'accord. C'est ça la schématisation détaillée تاع la moelle épinière. Donc هنا واش المهم نهزو. Donc la substance blanche elle est périphérique, comme vous voyez, elle est la substance blanche, et la substance
grise, donc elle est périphérique. Pardon, elle est centrale. La moelle épinière fait 3 cordons, cordon dorsal, cordon latéral et cordon ventral. On a 2 sillons, sillon ventral, sillon dorsal. Et aussi, pour les cornes, on a une corne latérale, des cornes dorsales et une corne ventrale. صح هذا هو le racine dorsal اللي مصباح رانا نهضروا عليه. d'accord هذا هو le racine dorsal. d'accord هنا كان عندنا العقدة الشوكية d'accord اللي هنا وراح يكونوا لي كور سيلولير سنسيتيف puis هنايا عندنا لو راسين فونترال puis باش نكمل لو شيما راح نلقاو لو كانال راشيديان وراح يتلاقى لو راسين دورسال افيك لو راسين فونترال ويديروا لنا لو نير راشيديان puis راح يديروا لنا لو درماتون اي لو ميوتون d'accord هذا دو فاسون bien précise. Et aussi, on a le canal de l'épendyme où on a le liquide céphalo-rachidien. D'accord, c'est ça. C'est une vue ventrale. Donc, Hazina de façon ventrale fait la moelle épinière. Puis, quand même, on a les voies ascendantes. Pardon, les voies ascendantes. Donc, nous avons le système liminiskal et le système extraliminiskal. هذا هو مربط الفرس في هذا الكود. داكور قبل ما ندخل على السيميولوجي هنا هذه الفائده اللي لازم تشدوها في لو رابيل اناتوميك. داكور après leur pénétration dans la moelle صح هذوكم les fibres داروا une pénétration dans la moelle, les fibres de racine postérieure vont former deux voies différentes. احنا درك رانا في le racine postérieure كما وريت لكم في la moelle épinière راح يدير deux voies liminiskale et voie extraliminiskale. صح راكم نعاودوا نرجعوا له هذا الشيما. صح نبداو باغ لو سيستيم ليمينسكال اللي هو نسموه لو سيستيم كوردونال بوستيريور راح تلقوا عندها دو نوميناسيون. Elle va véhiculer la sensibilité profonde et la sensibilité tactile épicrétique. شفاو عليهم باسكو يسقسوا عليهم في الكوسيين. Et يسموها la moitié ipsilatérale de la surface corporelle. veut dire de même côté. صح هنا راح نفهموا التراجي اناتوميك من لو شيما بي راح نروحوا للهضره التيوريك. صح نبداو راح ندير لكم ليكسبليكاسيون لو بلو سامبل تاع لو سيستيم ليمينسكال بي اون فا ديتايي في الهضره هذه اللي مكتوبه اون تيوريك باش تشفاو على السامبل بعد كي يجيكم الكومبليكي تفهموهم مليح. داكوغ وحنا واش قلنا في البدايه باللي عندنا دي انفورماسيون سونسوريال جونا من لي ميسكل باغ لي فيبر سونسوريال اللي هما ا الفا ا بيتا ا سيغما اي لي فيبر سي اميلينيك ا بارتير من لي ريسبتور بيريفيريك اللي هما لي كوربسكول دو ميريكيل مايسنر باسيني رافيني. داكوغ كل واحد مسؤول d'un type de sensibilité. Puis هذوكم لي فيبر سونسوريال بريمير راح يوصلونا لا مول épinière. d'accord exactement في لا racine dorsale. d'accord وراح يديروا لنا ان سينابس بين لي نورون اللي جايينا اي لا مول épinière يسموه لو نورون دو دوزيام اوردر. d'accord اللي هو exactement في لا سبستانس غريز دورسال. puis راح تصلنا يسموه un phénomène de décussation تاع ليمينيكولوس ميديال اللي هو هنايا هنا باش يعطينا ليمينسك ميديال. كيف راح يمدوا هنايا لي نورون تاع لو دوزيام اوردر اللي هضرنا عليهم الموجودين في لا سبستانس غريس دورسال راح يكروازو في لا ليني ميديان دو لا موال ايبينيير اي باش يديروا لنا ليمينسك ميديال اللي راكم شايفينه درك. داكوغ اي راح يروحوا لنا في لو كوتي كونترولاتيرال دو لا موال ايبينيير. علاش واش معناتها ديكوساسيون معناتها راح يهزوا لنا لو كوتي اوبوزي. باغ اكزومبل كانوا يمشوا كيما هاك كانوا لي نورون كل في رحبه يمشوا مع بعضهم بي بارتي من لي نورون هز لو تراجي كونترير و بارتي من الاخر كمل. داكوغ هذه نسموها اون ديكوساسيون. داكوغ puis راح هذاك لا بارتي اللي صارت له اون ديكوساسيون راح يروح راح يكمل لو تراجي تاعو دون لو ترون سيريبرال اي باش يفوت عن اكزاكتومون على لو ميزونسيفال. صح puis في اون ريجيون يسموها لا كوليكوس انفيريور. هذه لا كوليكوس انفيريور اللي موجوده في الميزونسيفال راح تصرى اون ريلاسيون تاع لي انفورماسيون سونسوريال فيغ لو تالاموس. راح يلحق لنا فيغ لو تالاموس بوي في لو تالاموس راح يوصلنا هذوكم لي فيبر اللي يسموهم دو ليمينسك ميديال اللي هما هذا نعطيكم بدل الكولور برك اللي هما هذوما
d'accord واش راح يصرى لهم راح يديروا un synapse de troisième ordre avec les neurones du thalamus d'accord puis راح تصنع phénomène يسموها la radiation thalamique هذوك des informations sensorielles sont transmises من le thalamus vers le cortex somatosensoriel معناتها في le cortex cérébral باش تصل لهم l'intégration totale et finale d'accord et هذيك le cortex somatosensoriel راح دير une intégration et interprétation des informations tactiles et proprioceptives هذه l'explication le plus simple صح نروحوا شوي l'explication un peu compliquée هنايا la branche نبداو par les cordons postérieurs la branche principale de l'axone du premier neurone d'accord ne fait pas relais au niveau de la corne dorsale et gagne directement le cordon dorsal homolatéral تاع la moelle épinière صح pour constituer les faisceaux gracieux اللي هما les faisceaux de Gall puis هذا le faisceau de Gall راح نشوفوه في l'image le faisceau de Gall راح هو اللي جاينا من هو اللي يعبر عن لي فيبر اللي جاينا من لي ممبر انفيريور وعندنا لو فيسو كونيوفورم اللي جاينا يسموه لي فيسو دو بروداج اللي جاينا من لي ممبر سوبيريور اون دور معناتها يجونا دو تيب دي فيبر راح لي فيبر دو ممبر انفيريور راح يدير لنا لو فيسو دو غول اي لي فيبر تاع لي ممبر سوبيريور راح يدير لنا لو فيسو دو لي فيسو كونيوفورم ولا لو فيسو du membre supérieur. Les deux faisceaux se terminent à la jonction bulbo-cervicale de deux niveaux. Le niveau du Gall et le niveau du brudage. Et après décussation, en arrière du pyramide bulbaire, le pyramide bulbaire vont donner naissance du ménisque médian. Le ménisque médial. D'accord? هنا كما راكم تشوفوا راح يجونا يدخلوا لنا لا موال ايبينيير صح يروحوا لنا لا بارتي دورسال بي راح تصير هذا لي فيبر اللي جانا من لي ممبر سوبيريور وهذا لي فيبر اللي جانا من لي ممبر انفيريور بي راح يدخلوا لو دو نوايو النوايو كونيوفورم لو نوايو دو غراسيل اللي هو النوايو دو غول بي راح تصير اون ديكوساسيون راح يشكلوا لنا لو مينيسك ميديال راكم متبعين درك معايا لو تراجي صح واش راح يصرى راح يشكلونا لو مينيسك ميديال اللي يسموه لو مينيسك دو ruban durel médian. Je fais une nomination qui se situe dans le tronc cérébral au milieu de la substance réticulée. نعاود ندير لكم une récapitulation. هنايا قلنا باللي البرانش برينسيبال جونا لي فيبر صح بيريفيريك دخلنا لا مال ايبينيير اللي هو لا بارتي دورسال تاعها puis راح يروحوا لنا ديريكتومون في لا بارتي اومولاتيرال تاع لا موال يجونا دو فيبر يا اخي قلنا يجي واحد من لو ممبر سوبيريور وواحد يجي من لو ممبر انفيريور تاع لي ممبر انفيريور نسموه لو فيسو دو غول اي تاع لي ممبر سوبيريور نسموه لو فيسو دو بورداج داكوغ هنايا puis راح يوصلوا لنا لا جونكسيون تصل الترميزون تاعهم في لا جونكسيون بيلبو سيرفيكال واش معناتها لا جونكسيون بيلبو سيرفيكال يا اخي قريتوها في l'anatomie en deuxième année c'est la région de transition بين la moelle épinière et la bulbe rachidien la bulbe rachidien اللي تدخل في plusieurs régulations d'accord comme la régulation de la respiration et des autres régulations d'accord هنا قلنا يوصل la jonction bulbo rachidien صح puis راح تصل لهم une décussation on arrière تاع le pyramide pyramidal et راح يديروا لنا النيسانس تاع لي مينيسك ميديان اللي هما لو ريبون دوريل ميديان من بعد يروحوا لنا لو ترون سيريبرال اي au niveau de la substance réticulée. Le ménisque médian fera relais deux relais centrales de cette voie avec le troisième neurone de la noyau ventral postérieur du thalamus. راح يتلاقى مع le thalamus. خدمنا عليها راح يوصل le thalamus puis les neurones du noyau thalamique se projettent à leur tour sur le cortex somatostétique où on a l'intégration et l'interprétation des informations et le faisceau hémiscal reste organisé de façon somatotopique jusqu'au cortex. Maintenant, dans une organisation bien précise. صح هنايا برك قلنا باللي صح اللي هنايا قلت لكم دوك نرجع لهذا الشيما فهمنا لو تراجي اناتوميك دونك لو فوا لي مينيسكال راح تكون في لو كولون دورسال راح تدخل لنا في لا ريغولاسيون دو لا توشي لا فيبراسيون اي لا بريسيون اي لي فوا اكسترا لي مينيسكال راح نهضروا عليها درك اللي هو لو فيسو سبينوتالاميك راح تدخل لنا في لا دولور اي لا تمبيراتور شفاو عليهم مليح هذوما زوج.
صح نرجعوا للسيستم دوزيام سيستم اللي هو السيستم extra-lemniscal اللي هو السبلينو-thalamique. La voie antéro-latérale, donc véhiculant la sensibilité thermo-algésique, la sensibilité la température, le changement de température et les douleurs, et la sensibilité superficielle tactile protopathique. D'accord, le deuxième neurone prend naissance dans les cornes postérieures, dicus la ligne médiane pour former du côté opposé. خلاص درنا le côté la partie lemniscale, راح نديرو le côté opposé اللي هو l'externe lemniscal. Le faisceau spinothalamique qui se termine au cortex par un dernier neurone thalamo-cortical. Donc هنا عندها deux continents. Continent néo-splénothalamique, où les faisceaux splénothalamiques sont dorsal et latéral, transmettent la sensibilité thermo-algésique. Donc le faisceau splénothalamique dorso-latéral a la sensibilité thermo-algésique. Mais le continent paléo-splénothalamique, le ventral, transmettre la plupart des informations douloureuses diffuses. D'accord? Donc, le thalamus, c'est un relais important dans les voies de la sensibilité douloureuse. D'accord? Le thalamus a un rôle très important dans la transmission de la sensibilité douloureuse. Et vers les aires de la réception corticale, qui est le cortex cérébral. C'est ça le faisceau splénothalamique. Le faisceau راح يدخلوا لنا بعد ما هزوا لا بارتي دورسال راح يروحوا لو فيسو سبلينوتالاميك اي راح يروحوا ديريكتومون فيغ لو تالاموس. شوفوا لو تراجي نتاعهم داكور اي راح يروحوا لنا فيغ لو كورتكس سيريبرال وين حتصل لهم لانتربريتاسيون اي لانتيغراسيون. بي راح نهضروا عن لي زير كورتيكو مش راح نهضروا عليهم الكل باسكو راهم 10 دونك هيزونا الوقت بزاف. مي راح نهضروا على لي بلو برينسيبو. باغ اكزومبل عندنا لير auditif primaire اللي هي هذه دونك qui est situé dans le cortex cérébral في le gyrus temporel supérieur. Le traitement ولا الفونكسيون تاعها elle va traiter les informations auditives de base. D'accord? Et chaque aire عندها une région anatomique précise et une fonction physiologique précise. D'accord? Aussi, on a l'aire visuelle qui est située exactement le cortex cérébral, le lobe occipital. Elle va traiter les informations visuelles de base aussi. On a l'aire de Broca et de Wernicke اللي هضرنا عليهم في لو كور تاع لو trouble لي troubles cognitifs. راح نخليو لي ليان تاعو اللي ما شافوش. قلنا l'aire de Broca راح تدخل لنا في سنهضروا على الاناتومي تاعها راهي موجوده في لو لوب فرونتال gauche. داكوغ دونك اللي هنا راح دير لنا لو كونترول et la production de langage et donc هنا تدخل spécifiquement في la production de parole. D'accord? هذه l'aire du Broca. Pour l'aire du Wernicke راح موجودة في le lobe temporel gauche et la fonction تاعها هي تخلينا نفهموا الهضرة المكتوبة واللي نهضروها. D'accord? Donc elle va jouer un rôle dans la compréhension du langage parlé et écrit. Et les autres aires sont بهذا المبدأ. D'accord? كل وحدة وعندها la région anatomique تاعها et la fonction physiologique précise. Puis, une notion très importante à connaître, c'est l'homunculus moteur selon Pamphiljier, qui c'est une carte donc correspondant entre les parties du corps, d'accord, comme la main, par exemple, la face, d'accord, les viscères, d'accord, où chaque région du cortex cérébral هي مسؤولة عن l'activité sensorielle et motrice تاع ce parti. Par exemple هنايا كي تتبعوا لو كورتكس سيريبرال داكوغ مثلا هذا البارتي من الكورتكس سيريبرال مسؤول على عن لينيرفاسيون تاع لي ممبر سوبيريور. لا مان باغ اكزومبل هذا البارتي مسؤول عن لينيرفاسيون تاع لو فاس باغ اكزومبل. داكوغ بي راح ندخل لا بارتي دو لا سيميولوجي كيما كيكون ماشي نحب الفيديو يوصل يولي في ساعه ونص ولا ساعتين دونك نحبسو هنا اي راح نخليو لا بارتي دو لا سيميولوجي في لا دوزيام بارتي. صح هزينا في غير لاناتومي مي سي تري امبورطون بور كومبروندر لا سيميولوجي. نكون شدوا لاناتومي صح طولنا فيها مي من اجل الفائده نتاعكم. اصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. نتلاقاو ان شاء الله في لا دوزيام بارتي.